Pozdrav prijatelji! Pelin je najgorča biljka i začin poznat čovjeku. Ipak, on je izuzetno ljekovit, te na pelin valja obratiti pažnju. Štoviše, pelin slovi kao najjači prirodni lijek ikad poznat. Pelin je potrebno uzimati u preporučenim količinama, zbog sadržaja otrovnog tujona. Zato se pripravci od pelina ne uzimaju dulje od tjedan dana. On je biljka koju su naše bake uvijek imale u vrtu. Pelin ima izraženo antiparazitsko djelovanje. On potiče apetit i pospješuje probavu. Pelin smiruje grčeve i bolove u želucu. On pomaže kod šećerne bolesti, pretilosti i viška kilograma. Pelin jača vid i djeluje protiv očne mrene. On je efikasan kod nesanice i slabih živaca. Ova gorka biljka čisti krv te poboljšava rad jetre i bubrega. Pelin je koristan kod slabe cirkulacije, proširenih vena i hemoroida. U vanjskoj pripremi pelin se koristi protiv bolova u kostima i zglobovima. Saznajte neke od ljekovitih recepata od pelina. Za pripremu čaja od pelina trebate 1 čajnu žličicu suhog pelina i 1 šalicu kipuće vode. U šalicu kipuće vode stavite suhi pelin. Ostavite da odstoji 10 minuta, a zatim procijedite. Pijte 2 do 3 puta dnevno, prije jela ili prema potrebi, ne dulje od tjedan dana. Gorki okus čaja ne može se ublažiti šećerom, te čaj ne treba zasladiti. Mlijeko od pelina korisno je kod neuredne probave, kroničnog zatvora i lijenih crijeva. Za njegovu pripremu trebate 1 čajnu žličicu suhog pelina i 1 šalicu kipućeg mlijeka. U šalicu stavite suhi pelin. Prelijte ga sa kipućim mlijekom. Ostavite da odstoji 5 minuta, a zatim procijedite. Pijte jednom dnevno, ujutro, na prazan želudac, pola sata prije doručka, kroz nekoliko dana. Osim toga, za čišćenje crijeva i uklanjanje crijevnih parazita, uzmite 1 suhu šljivu sa prstohvatom suhog pelina u prahu. Pelin jača krv i okrepljuje tijelo. On pomaže kod postojećih bolesti i ubrzava ozdravljenje. U tu svrhu pripremite med od pelina, za koji vam treba 1 čajna žličica suhog pelina u prahu i 200 grama meda. Suhi pelin sameljite u prah. Umješajte ga u med. Uzimajte po 1 čajnu žličicu ujutro na prazan želudac pola sata prije doručka. Kod bolova u kostima napravite mast od pelina, za koju trebate 1 jušnu žlicu suhog pelina u prahu i 200 grama svinjske masti, koju možete zamijeniti sa kokosovim uljem. U neslanu svinjsku mast umješajte prah od pelina i vaša mast je spremna za korištenje. Koristite za mazanje nekoliko puta na dan. Od svježeg pelina radi se oblog koji trenutno smiruje bol u kostima i zglobovima. Za njegovu pripremu trebate 3 do 4 šake svježih listova pelina i 1 decilitar vrućeg jabučnog octa. Sameljite svježe listove pelina. Dodajte vrući jabučni ocat, te sve izmješajte u toplu kašu. Stavite kao oblog na bolni dio tijela. Prekrite sa toplom krpom i ostavite da odstoji 20 minuta. Koristite
prema potrebi.